फरियाद से कुछ भी नहीं, मौला मेरे फरियाद सुन। सुल्तान की शाहे ज़मीन, मौला मेरे फरियाद सुन। मकसूद जन्नत बना मैं तुम है तू सारा जहां, मुश्किल कुशाए आज़दी, मौला मेरे फरियाद सुन। अस्सलाम या किताबे गौसियत, अस्सलाम महताबे कुतबियत, अस्सलाम नूर चश्मे अंबिया, अस्सलाम बादशाहे औलिया। इलाही तुम्हें कुल्ल मासी बेखलासी रजालिल खलासी, और सिया बयासन मुस्तगासी बिफरिक यौम युफ़ज़ु बिन्नवासी। तू ही कादिर जलीलुल्लाह जहांदार, बहरहाले तू हम लोगों का निगहदार। गुनहगारम गुनहगारम गुनहगार, इलाही मैं गुनहगारम तू गफ्फार। सल्ली करिया रब मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, सैयदे कौनैन शाहे अंबिया के वास्ते। या इलाहल आलमीन आज सबकी हो कबूल, अस्सल जादुआए मुस्तफा के वास्ते। या इलाही सब उठा ले दर्दमंदों के बोझ, हज़रत आज़म सुल्तान हज़रत आज़म हुज़ूर गौस कामिल कादिर जिलानी शरीअत इलाह के वास्ते। या इलाही सब उठा ले दर्दमंदों के बोझ, हज़रत आज़म सुल्तान बन नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते। हुज़ूर गौसे आज़म गौसे दौरा हज़रत आज़म अहमदुल्लाह मजी भंडारी, जाने यहाँ। हुज़ूर गौसे आज़म शाहीन शाह मजी भंडारी बाजान, गौसे आज़म मौलाए रहमान। तुम्हारे इश्क़ मोदे रखियो आबाद, खुदी के मी ठाई जैनो पाई अल्लाह शान। तुझे रो पर्दा मुझे उठा दया कोई, देखा जाओ धरा जाओ दया कोई, আমার দয়ার মাটি ভান্ডারি। ইয়া রাব্বুল আলামিন তাআলার মদিনাতে ওসিলা করে, রওজা মুবারকে ওসিলা করে, রহমতুল্লাহ আলামিনকে ওসিলা করে আজ ইয়াউমাল ঈদুল আযহার দিনে মওলা তোমার শাহিদার রাত করেছে মওলা। তাআলার মদিনার ওসিলায় পাক মদিনার ওসিলায় মেহরবানি করে আওলাদ রাসূল হযরত রাসূল আল্লাহ আহমদুল্লাহ বিন ওসিলায় হযরত রাসূল আল্লাহ মাওলানা রহমান সাহেবের ওসিলায় আজকে এই মাইয়াতে আমরা জানাজায় শরীক হলাম এবং তিনি আওলাদ রাসূল সৈয়দ শাহজাদ
दिन में जिंदा है मौला ताकि मेरी कबीरा सवेरा जो गुनाह से माफ कर दी मौला तार कबर के जन्नत में बगान कर दी मौला मौला तार संत परिवार के तार जीवन हरा कर सदमा सोचे और तौफीक देना चाहिए मौला सैयद শাহজালাল মজনকার এই অসংখ্য কাজগুলো রেখে গেছেন তার শাহজাদা আজমাই রহমান মজনকার তিনি যেন সুন্দরভাবে শিবির পরিচালনা করতে পারেন মাদা তার জন্য খাস রহমত মেহরবানি মসলাত মেজনের সিলায় মসলাত মায়ের রহমান রাওনের জাকাত করে দিন তাকে সেই রুহানি শক্তি দিয়ে দিন সে যেন সেই তরিকা খাতম করে যেন পড়ে যেতে পারে মাওলা আমরা যারা আমিন আমিন করছি মাওলা আমাদের তরিকাকে কবুল করে নিন হে আল্লাহর রাসূলে হিসাব নিকাশকে সব কিছু সহজ করে দিলেন মাওলা বছর আগে মেহমানের বসে সব কিছু সহজ করে দিলেন মাস কেনাতে সহজ করে দিলেন তার রূপে নিয়ে অবস্থান দান করবেন তার কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন তার কবরকে মুরানি করে দিলেন এবং তার কবরকে আমাদের রাগান করে দিলেন মাওলা আমরা যারা আমিন আমিন করছি মাওলা আমাদের সবাই মিলে মাকাসে কবুল করে নিন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার ওয়া কিনা আযাবাল কবর ওয়া কিনা আযাবাল কিয়ামা ওয়া হিশরনা মা'আল মুত্তাকিন ওয়াল আবরার ربنا آتنا من كل بلاء نجاة الآخرة ربنا حسن مرادنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باقي كلمات طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله